अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे बच्चों, सबका सबक याद है? तो इस सबक में से इम्तिहान करें। जी भाई सईद अहमद आप आए। सिद्धो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तअव्वुज़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 3 हरकत ज़ेर जसनान जुबा गालियो आइन इन पासीरी लकीर के ज़ेर चौवा है। ज़ेर हमेशा हर्फ जे हेठा हूंदी आहे। ज़ेर जो ॿियो नालो आहे पढ़ी हरकत। पढ़ी हरकत जे पढ़ण वक़्तु 3 ग़लतियुनि खां बचाइण ज़रूरी आहे। हिकु छिके करे न पढ़ंदासीं। ॿियो नंबर झटको ॾेई न पढ़ंदासीं। टियों नंबर मजहूल करे न पढ़ंदासीं। ज़ेर वारी रा के सनो करे पढ़ंदासीं। माशाअल्लाह। जी भाई बा ज़ेर ता ज़ेर सा ज़ेर जी भाई जीम ज़ेर होना चाहिए, खींचे नहीं हरफ को और सबका एक आवाज होना चाहिए। जी भाई बा ज़ेर ता ज़ेर सा ज़ेर जीम ज़ेर हा ज़ेर खा ज़ेर दाल ज़ेर ज़ाल ज़ेर रा ज़ेर ज़ा ज़ेर सीन ज़ेर शीन ज़ेर जी भाई साद ज़ेर वाद ज़ेर ता ज़ेर वा ज़ेर आइन ज़ेर गैन ज़ेर फा ज़ेर क़ाफ ज़ेर काफ ज़ेर लाम ज़ेर मीम ज़ेर नून ज़ेर वा ज़ेर इसको सही कहें। वाव ज़ेर जी माशाअल्लाह। वाव ज़ेर वाव ज़ेर वी वी जी भाई हा ज़ेर हमज़ा ज़ेर हमज़ा ज़ेर या ज़ेर शाबाश। जी भाई ये पढ़ो। आइन ज़ेर नहीं भाई पढ़ो। आई जी सी जी सी 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 जी भाई वी जी वी जी वी हॉट गोल क्यों हो रहे हैं? वी वी जी भाई वी वही वी वही वी वी वही वी वाज़ेर वही वी वही वी जी भाई। जी भाई अलमुद्दीन भाई आप आ जाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तअव्वुज़ माशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تختی نمبر 3 حرکات زیر جسنان جبا گالیو آہن ان پاسیل رکیل کے زیر چبو آئے زیر ہمیشہ رف جے ہٹھوں دیا ہے زیر جبے انالو آئے پڑھی حرکت جے پڑھنا وقت ٹن غلطن کا بچان ضروری ہے پہلو نمبر چھکے کرے نہ پردہ سے دو نمبر جھٹکو ڈئی نہ پردہ سے دو نمبر مجہول کرے نہ پردہ سے شاباش جی بھائی تی آواز سے غی جی ی لی کی قی ری آواز سے ری کیا پڑھا تھا ہم نے ری زیر والی را کو باریک پڑھنا ہے باریک کیا پڑھنا ہے باریک تو اس کو باریک کریں ری 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 جی بھائی دی جی بی شاباش ماشاءاللہ بھائی ہم آگے سبق پڑھتے ہیں زیر مرکب پڑھتے ہیں آج ہمارا سبق جو تھا زیر مفرد وہ مکمل ہو گیا آگے ہم انشاءاللہ سبق پڑھتے ہیں زیر مرکب